Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, mudahkanlah kami semua. Kita bersyukur jumpa lagi hari Ahad ini melanjutkan pembelajaran kitab Nahwu Wadhih jilid 2 masih tingkat ibtidaiyah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan isim manqus. Kemarin terakhir kita latihan sampai mengi'rabnya. Isim manqus. Hari ini kita bahas judul baru berkaitan dengan materi lama ini. Materi pembahasan yang ada di jilid pertama. Tentang fi'il mudhari' yang mansub. Fi'il mudhari' mansub. Akhir Rustam kita merujuk dulu ya. Hadir. Akhir Rustam. Ustaz, Kita baca di layar. Nasbul fi'li. nasbul fi'lil mudhari'. Nasabnya. Nasabnya fi'il mudhari'. Nasabnya artinya apa nasab? Fathah. Fathahnya. Di jilid 1 fi'il mudhari' dimansub Mansub. oleh 4 huruf. Ini hurufun nawasib. Hurufun nawasib an, lan, idzan, kai. Nah, udah kan? Nah, Lama ini kan? An, lan, idzan, kai. Disebut hurufun nawasib. hurufun nawasib. Ini jilid pertama ini. Ada 4 itu. An, lan, idzan, kai. Contohnya yang an. An, uridu an uhsana. Si Uhsina sabahata. sibahata. Uhsina sibahata. Ulangi, uridu. Uridu an uhsina sibahata. Saya ingin pandai Saya ingin pandai sibahata. berenang. Berenang. Yang pertama. Yang kedua, lan. Lan yafuzal kaslanu. Orang pemalas itu Orang pemalas itu tidak akan berhasil. Berhasil. Lan. Lan. Yang ketiga, Idzan tarbaha tijaratuka. Kalau begitu perniagaanmu akan merugi. Akan beruntung. Beruntung. Tarbah. Kai. Jarahtu. Titiknya di bawah dia. Di atas afan. Lebih di atas. Kharaj itu kai atanazzaha. Nah, saya keluar untuk rekreasi. Atanazzaha. Ini jilid pertama ya, nama. Mudhari' dimansub oleh 4 huruf ini. Kita i'rabkan coba. Kita baca kaidahnya. Mata yunsabul fi'lul mudhari'. Kapan nasabnya fi'il mudhari'? Kapan fi'il mudhari' dimansub? Yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibi al-arba'ati. Wahia an, walan, wa kai, wa idzan. Nah, fi'il mudhari' dimansub tika. Sabaqahu bertemunya, didahului salah satu dari nawasib, empat penasab. 4 penasab yaitu an, walan, wakai, waidan. 4 ya. Ini an, lan, idzan,
Kai. Contohnya uridu. Uridu an uhsina sibahata. Saya ingin pandai. Saya ingin pandai berenang. Uridu fi'lun. Uridu fi'lun mudhari'un. Mudhar. Ulangi, an harfun masdariyun. Harfu masdariyun wa nasbin. Uhsina. Uhsina fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Nah, uhsina adalah Uhsina fi'il mudhari mansub dengan an dan fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun wujuban takdirnya ana. as-sibahata. As-sibahata maf'ulun bihi mansubun. Nah, itu ya, an pertama ya. Nasabkan. Lan yafuza. Lan yafuzal kaslanu. Lan harfu Funafin wa nasbin wa istiqbalin. huruf. Lan ada huruf nafi, huruf penasab dan istiqbal Akan datang. pendatang. Yafuza. Yafuza fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Fuza al-kaslanu fa'ilun marfu'un. Nah, ringkas kan i'rabnya. Ustaz. Idzan tuqimah. Idzan tuqima indana. Kalau begitu, kamu tinggal bersama. Kalau begitu kamu tinggal bersama kami. Idzan harfu jawabin. Idzan harfu jawabin wa nasbin. Idzan adalah Huruf jawab. Jadi Jawab. sebagai jawaban dari seseorang, saya akan pergi ke kotamu. Kalau begitu, kamu tinggal bersama kami. Jawab ya. Tuqima jawabin wa nasbin. Tuqima fi'lun mudhari'un mansubun bi idan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Inda zarfun makan. Zarfu makanin wa huwa mudhafun wa ana mudhafun ilaihi wa zarfu muta'alliqun bi tuqimu. Tuqima. Nah, tuqima dimaksud ya. Karena ada apa? Idzan. Terakhir ji'tu kai ata'allam. Saya datang untuk belajar. Ji'tu fi'lun wa fa'ilun. Kai harfu masdariyun wa nasbin. Ata'allam fi'lun mudhari'un mansubun bikai. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Nah, dimaksud dia mudhari' mansub karena ada kai. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu wujuban takdiruhu. Itu jadi pertama ya. Ustaz. Jadi pertama, jadi huruf nasab yang asal ini, yang dasar ada 4. Pertama apa dia? An, lan, idzan, kai. Lan, idzan, kai. Jadi satu ini kan? Al-Murjal dulu. Al-awwal. Syukran. Khairustam. Akhi wajdi. Baca akhi wajdi. Layar. Nasbul mudhari'i. Bi an al-mudmarah. Al-mudmarati. Nasabnya fi'il mudhari' dengan an yang
disembunyikan. yang disembunyikan. Tidak ditampakkan. Ulangi ya, jadi nasbul Nasbul mudhari mudhari. Nasbul mudhari bi an al-mudhari. Nasabnya fi'il mudhari dengan an yang tersembunyi, yang disembunyikan. Nah, tadi tampakkan ya. Al-qaidah akhadna. Akhi, coba jadi left, أخذنا left في dulu, left, الجزء الأول من left dulu. Jaringannya tidak stabil. Nah, fadal akhadna. أخذنا في الجزء الأول من الكتاب أن المضارع يكون منصوبا مباشرة بعد أن ولن وإذا وكي. وهل هناك أدوات أخرى ينصب بها المضارع؟ Nah, telah kita bahas Setelah kita bahas pada bahagian pertama daripada kitab bahwa fi'il mudhari menjadi mansub secara langsung secara langsung selepas selepas huruf an dan idzan dan kai. wa hal hunaka Wahal hunaka adawatun ukhra yunsabu biha al-mudhari'u, dan adakah di sana perangkat-perangkat lainnya yang menasabkan fi'il mudhari'? perangkat lain yang menasabkan fi'il mudhari' atau yang menjadikan fi'il mudhari' dimansub. Yang 4 ini asas ini ya. Asas Asas secara langsung mubasyaratan langsung. Di sana ada jawabannya na'am. Na'am yunsabul mudhari'u ba'da lam ta'lili wa la min wa la min juhudi wa hatta wa أو وفاء السببية وواو المعية. Na'am. Fi'il mudhari' dimansub. Mudhari itu dimansub selepas lam at-ta'lil, lam juhud hatta au fa as-sababiyah dan waw al-ma'iyah. Walakin an-nasbah huna bi an maratan jawazan ba'da lam at-ta'lili. Akan tetapi nasab di sini dengan an disembunyikan jawazan yang dibolehkan, dengan dibolehkan, boleh disembunyikan, boleh ditampakkan yang yang dibolehkan selepas lam at-ta'lil. Lam ta'lil wa wujuban ba'da ghairihi. wajib disembunyikan setelah selain dari lam ta'lil gitu ya. Selain dari lam ta'lil. Selain dari lam ta'lil, sebentar. Kita bahas dulu. Lam ta'lil. Bentar ya. Ana lihat dulu. Boleh disembunyikan
Annya selepas apa? Lam lam ta'lil. lam ta'lil. Nah, akhi wajdi. Nasbul mudhari'i Nasbul mudhari'i bi annal mudhara. nah, nasabnya Nasabnya fi'il mudhari dengan an yang disembunyikan. Annya tidak nampak ya. Tidak Annya nampak. disebutkan tidak nampak. Nasbul mudhari' bi an Dengan an yang al-mudmarah disembunyikan. disembunyikan annya. Selepas lam ta'lil dia. Boleh ya hukumnya ya. Ba'da Ba'da lam ta'lili jawazan. selepas Lepas lam ta'lil boleh disembunyikan. boleh hukumnya boleh ya. Boleh disembunyikan. Contoh Contoh jalastu li'an astariha. saya duduk Saya duduk agar untuk untuk berehat. berehat. Itu ditampakkan annya. Tampakkan Ustaz. Hukumnya apa? Boleh ditampakkan. Jawazan ba'da lam Ba'da lamit ta'lil. dalam ta'lil. Sekarang disembunyikan annya. Jalastu. Jalastu li astariha. Nah, sama maknanya. Saya duduk Saya duduk untuk berehat. untuk berehat, istirahat. Annya mana annya? Hanya marah disembunyikan. Sembunyikan. Hukumnya apa dia? Jawazan. Boleh. Jawazan dibolehkan. Kita i'rabkan coba ya. Kita i'rabkan akhi wujdi. Jalastu li'an astariha. Jalastu li'an astariha. Jalastu li an astariha. Saya duduk untuk berehat. Jalastu Jalastu fi'lun wa fa'ilun. jalasa فاعل جلس فعل ماض مبني على السكون litisalihi. لاتصاله بالتاء المتحركة. Nah, jalasa adalah جلس فعل ماضي yang dibaca mabni dibaca mabni di atas sukun kun jelas. karena bersambung Karena dengan bersambungnya dengan tak yang berharakat. nah, at-ta'ul mutaharrikatu التاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. nah, tak mutaharrika sebagai Bukan sebagai kata ganti nama yang bersambung yang tetap dibaca mabni dibaca mabni di atas dhammah menempati posisi rafa. menempati posisi rafa sebagai fa'il. Li'an allamu Li'an allamu lit lili harfun harfun mabni'un 'ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rabi. nah li'an lam untuk alasan ditahlil Alasan fa'il. untuk alasan mengapa kamu duduk untuk berehat ya kan alasan kan ditahlil huruf yang mabni dengan Huruf yang mabni dengan kasrah kasrah tidak punya kedudukan dalam tidak punya kedudukan di dalam i'rab. tidak punya kedudukan an harfun harfu masdarin An harfu masdarin wa nasbin mabniun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. an adalah huruf masdar An adalah huruf masdar dan nasab dan nasab
yang mabni di atas sukun tidak menempati posisi di dalam i'rab. Astariha. Astariha fi'il mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Astariha sebagai fi'il Astariha sebagai fi'il mudhari' yang mansub dengan an. ganda. Dan nasabnya adalah fathah. Nah, itu an-nya ditampakkan ya. Hanya ditampak Di an astariha. Tampakkan an-nya ya. nampak saja. Zahir. Sekarang kita sembunyikan, coba an-nya bisa. Jawas boleh ya? Boleh Boleh disembunyikan. disembunyikan. Bentar. An-nya disembunyikan di atas ya, di atas. Sembunyikan an. Jelas tuh, ini dia. Sembunyikan. Jelas tuh. Jalastu li astariha, saya duduk untuk berehat. Nah, Jalastu fi'lun jelas tuh fi'lun fi'lun wa fa'ilun. Jalas fi'il madhi mabniun ala sukuni litisali bitta'il mutaharrikah. at-ta'ul mutaharrikatu التاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. li astariha. لأستريح اللام للتعليل حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. Astariha. أستريح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة. Nah, jawazan. Ini mudmaratin kan Ustaz? Ya, bi an mudmaratin. بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. Nah, sampai situ dulu. An-nya mana itu? An-nya Mudmarah yang disembunyikan. disembunyikan kan? Disembunyikan. Tidak tampak kan? Astari Kalau tadi nampak kan? di an Di an astariha. Ini dia tadi. Nampak an-nya kan? Di an astariha. Jadi ini hukumnya apa? Wajib apa boleh? jawazan boleh. Boleh disembunyikan an-nya. Ba'da Ba'da lam ta'lil. lam ta'lil atau ba'da lam ta'lil. Syukran. Iwa jadi. Barakallahu fiik. Kita baca Abu Mu'adz mungkin. Ya. Nasbul mudhari'. Nasbul mudhari' bi anna mudmaratin ba'da lam ta'lil. Nasabnya Nasabnya fi'il mudhari' dengan an yang tersembunyi selepas lam ta'lil. hukumnya apa nih? Jawazan atau wujuban? Jawaz Ustaz. Harus boleh. Boleh ya. Al-amsilatu. Al-amsilatu. Jalastu li astariha. Saya duduk untuk istirahat, untuk berehat. Mana an-nya? An-nya mudmaratin, tersembunyi. Yang sebelah kiri ditampakkan sama. Jalastu. Jalastu li an astariha. Nah, sama kan? Sama. Isnan. Hadartu li'a'u dan marida. Saya datang untuk menjenguk orang sakit. Mana an-nya? An-nya mudmaratin. Jawazan. Dibolehkan ya? Dan dibolehkan. Jawaz. Yang tampak hadartu. Hadartu li an a'ud al marida. Sama maknanya.
yajtahdud talibu liyanjaha. Murid yang rajin itu murid itu rajin supaya lulus, supaya berjaya gitu. Mana annya? Annya mudmaratin, jawaz. Jawazan. Yang nampak? Yajtahdud talibu lian yanjaha. Nah, pelajar itu bersungguh-sungguh. Pelajar itu bersungguh-sungguh supaya berjaya, supaya lulus, berhasil. Ya. Ada annya itu zahir ya? Nah, Ustaz. Arba'ah. Banaitu baitan liaskuna fihi. Saya Saya membina ataupun membangun rumah untuk tinggal di dalamnya. mana annya? Annya mudmaratin, jawaz, hukumnya. Ba'da Yang lam. ba'da lam ta'lil. Belah kiri. Banaitu baitan li an askun fihi. Sama ya? Sama Annya Ustaz, ya. nampak itu. Mu'ad. Kita i'rabkan coba ya. Banaitu. Jalastu. Saya besarkan. Saya besarkan. Nah. Jalastu li astariha. Jalastu fi'lin wa fa'il. يعني جلس فعل ماض مبني على السكون لا تصاله بالتاء المتحركة Litisalihi. لاتصاله بالتاء المتحركة Mutaharrikati. متحركة عفوا. Nah, jalasa adalah جلس adalah fi'il wa fa'il fi'il madhi yang mabninya di atas sukun. Dan karena bersambung dengan tak yang berharakat. at-ta'ul mutaharrikatu. At-ta'ul mutaharrikatu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Adalah dhamir yang menempel mabninya di atas dhammah yang mengambil posisi rafa' sebagai pelaku. Li astariha al-lamu. Al-lamu lil ta'lil harfu mabniyun 'alal kasri la mahali lahu min al-i'rabi. La mahalla lahu min al-i'rabi. Lam ta'lil adalah hurufun mabninya di atas kasrah berbaris bawah yang tidak bertempat baginya daripada i'rab. Ta'lil apa maksudnya ta'lil? Ta'lil macam pemilikan, macam pemikiran gitu. Bukan, alasan. Alasan. Ta'lil alasan. Oh, alasan. Saya duduk untuk membaca bagaimana? Saya duduk untuk baca. Ya. Saya duduk untuk baca. Jalas tu li'anna baca. Li'an aqra'a. Disembunyikan. Li'aqra'a. Li'aqra'a. Jalastu li'aqra'a. Nah, jalastu li'aqra'a. Saya duduk untuk menulis. Jalastu liktubu. Li'aktubu. Aktuba. Liaktuba. Mansub kan? Mansub, betul. Aktuba. Astariha fi'al mudhari'in mansubun bi an mudmaratin jawazan ba'da lam ta'lil. Jawazan ba'da lam ta'lil. Wa fa'ilihi dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Adalah fi'il mudhari' yang mansubnya dengan an yang tersembunyi dibolehkan selepas lam ta'lil wa fa'ilihi dhamir dan adalah fa'il pelaku
sebagai domir yang tersembunyi di atas ana, aku. Nah, dianggap ana. Dianggap ana. Nah, astarya. Saya duduk untuk misalnya untuk belajar. Jalastu Jalastu li'ad-darsa. liadru Li'adrusu. Li'adrusa mansub. liadrusa. Masuk kan? Mansub ya. Liadrusa atau ditambahkan boleh. Li'an adrusa. Boleh. Jawaz. Liadrusa. Syukran. Umat boleh ya? Boleh. Syui insyaAllah. Syukran. Afwan. Barakallahu fiik. Akhirnya Akhi Wahyudi. Nah, Ustaz. Nasbul Nasbul mudhari'i bi annal bi'an bi annil mudha bi annil Mud. mutmarota. Betul, kasrah bi'an al-mudmarati Bi an al mutmaroti ba'da ba'da lamil ta'lili. nasabnya Nasabnya mudhari dengan an selepas setelah lam taklil. lam taklil artinya lam Lam alasan lam alasan. lam alasan. Al-amsilah kita baca al-amsilatu Al-amsilatu jalastu li astariha. saya duduk Saya duduk dengan istirahat ya. bukan Sambil dengan istirahat. bukan sambil alasan dia saya Saya duduk untuk istirahat. untuk istirahat yang ditampakkan Nah, sebelah kirinya jalastu li an astariha. nah, sama itu tampak ya zahir Dohir. Nah, li dengan an hadartu la'udal li hadartu li audal marido. saya hadir Saya hadir untuk menjenguk untuk menjenguk orang sakit. sekarang yang zahir Hadartu li an audal marido. nah, salasa Yajtadu tolibu liyanjaha. pelajar itu bersungguh-sungguh Pelajar itu bersungguh-sungguh untuk lulus. nah, supaya lulus Yaj- yang Yajtadu tolibu yajtahidu yajtahidu tolibu li an yanjaha. nah, zahir arba'ah Banaitu baitan li askuna fihi. saya membangun sebuah Saya membangun sebuah rumah untuk tinggal di dalamnya. yang zahir Banaitu baitan li an askuna fihi. nah, sama kan maknanya Nah, Ustaz. Maknanya sama, Ustaz. tanpa diartikan wahid Wahid jalastu li astariha. nah Jalastu li an astariha. Sinan Hadartu li a'udal marido. nah Hadartu li an a'udal marido. alas Yajtahidu tolibu liyanjaha. nah Yajtahidu tolibu li an yanjaha. nah Banaitu baitan li askuna fihi. Banaitu baitan li an askuna fihi. nah kita harapkan
Akhi Wahidi. Nomor 2, hadartu li'a'uda. Hadartu li'a'udal marido. Saya hadir. Saya hadir untuk menjenguk orang sakit. Hadartu. Hadartu fi'lun wa fa'ilun. Hadara. Fi'lun madin mabniyun ala sukun. Ittisalihi bitta'il mutaharikah. At-ta'ul mutaharrikatu. At-ta'ul mutaharikatu dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalla lahu Lah. fi mahalla raf'ihi Fi mahalli raf'in. fi mahalli raf'i fa'ilun. Raf'in gitu. Fi mahalli Fi raf'in. mahalli raf'in fa'ilun. Li'a'uda. Li'a'uda allamul lita'lili harfun mabniyun alal kasri la mahalla lahu minal i'rabi. A'uda fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratin jawazan ba'da lamit ta'lili wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Nah, itu dia akhi Wahyudi. A'uda adalah fi'il mudhari dibaca mansub dengan an yang disembunyikan. Dengan an yang disembunyikan setelah Jawazan. Setelah jawaban. Jawazan bukan? Jawazan. Lawan dari wujuban. Dari nampak ya. Jawazan bukan? Jawazan dibolehkan. Oh, dibolehkan. Setelah lam ta'lil. Lam ta'lil tadi ya. Nah, fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang tersembunyi. Takdiruhu ana, ditakdirkan atas saya. Nah, terbayangkannya ana. Al-maridah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, bisa ya, coba jadi. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Abu Rizki sekarang mungkin nasbul mudhari'i. Nasbul mudhari'i bi an al-mudmarati ba'da lam ta'lil. Nah, nasabnya fi'il mudhari' dengan an yang disembunyikan. Setelah lam taslil. ta'lil. Lam apa tuh namanya? Lam alasan. Lam alasan. Nasab artinya apa, Bu? Abu Rizki, nasab. Fathah, Ustaz. Fathah. Hanya ternampak dia. Tadi artinya sudah ya? Sudah. Langsung al-amthilatu. Al-amthilatu ahid jalastu li astariha. Nah, tak nampak tuh. Disembunyikan. Annya tak nampak. Sekarang yang nampak jalastu li an astariha. Nah, sama maknanya. Isnan Hadartu li a'uda marida. Maridah. Yang nampak hadartu li an a'udal marida. Maridah. Thalatha Yastahidut qalibu liyan jahat. Yang nampak
Yaj- Yajtahidu talibu li'an yanjaha. Nah, arba'ah banaitu. Banaitu baitan li'askuna fihi. Nah, yang keempat. Banaitu baitan li'an askuna fihi. Nah, kita i'rabkan coba. Abu Rizki yajtahidu. Yajtahidu Yastahidu talibu liyanjaha. pelajar itu bersungguh-sungguh. Belajar itu bersungguh-sungguh supaya lulus. Yajtahidu Yajtahidu fa'ilun mudhari' fi'lun fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi litajarrudi min minan nasibi nasibi wajjazam wal jazimi wal jazimi wa alamati wa wa alamati alamatu raf'ihi. wa alamatu raf'ihi dhammatu. Nah, yajtahidu sebagai fi'il Yastahidu sebagai fi'il mudhari' dibaca marfu' dibaca dengan marfu' karena tidak ada yang menasabkannya karena tidak ada yang menasabkannya dan yang menjazmkannya. dan yang menjazmkan. Dan Tanda rafa'nya rafa'nya dhammah. dhamma yajtahidu tuh, yajtahidu dhamma kan? Yastahidu. At-talibu At-talibu fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dhammatu. at-talib sebagai At-talib sebagai fa'il dibaca marfu' dibaca marfu' dan tandanya rafa' dengan dhammah. tanda rafa'nya dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Liyanjaha Iyanjaha allamu allamu lita'lil harfun harfun mabniyun ala kasri ala kasri li la mahalla la mahal la mahalla laha lahu lahu min i'rab minal. min Nah. i'rabi. Liyanjaha lamnya untuk alasan, Lam untuk alasan, huruf huruf mabni dengan kasrah, dengan kasrah dan tidak tidak ada punya kedudukan. di dalam i'rab. Yanjaha Yanjaha fa'ilun fi'lun mudari'un mansubun bi mudmaratin aratin jawazan ba'da lam ta'mil. wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun muqaddiruhu huwa. yanjaha sebagai Yanjaha adalah sebagai fi'il mansub karena yang disembunyikan boleh setelah adanya lam ta'lil. Lam ta'lil sebelumnya yanjaha. Fa'ilnya berupa Fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang tersembunyi dan takdirnya huwa. Takdirnya kira-kira terbayangkannya adalah huwa. Kembali ke talib tadi kan? Talib maksudnya dia pelajar tadi. Bisa ya pelan-pelan ya Abu Rizki ya. Semoga diberikan tambahan terus Abu Rizki ilmu dan pemahaman. Amin. Akhi Ode mungkin Akhi Ode hadir. Akhi Azizi mungkin. Ustaz, insyaallah. Bismillah. Nasbul mudhari'i bi anna al-mudmarati ba'da lam
at-ta'lil. Bagus. Nasabnya Nasabnya fi'il mudhari dengan an setelah lam untuk alasan. Dengan an yang disembunyikan Dengan an yang disembunyikan setelah lam lam ta'lil apa tuh lam ta'lil maksudnya? Lam untuk alasan. alasan. Mudmarah apa mudmarah? Yang disembunyikan. Sembunyikan. Hukumnya apa ini hukumnya? Apa jawazan ya Ustaz? Jawazan boleh ya? Jawazan. Tidak wajib. Boleh. Jawazan. Amsilatu. Al-amthilatu jalastu li astariha. Jalastu li an astariha. Isnan hadartu li a'udal marida. Hadartu li an a'udal marida. Salasa. Yajtahidu talibun liyanjaha. Yajtahidu talibun lian yanjaha. Arba'ah. Banaitu baitan li askuna fihi. Banaitu baitan li an askuna fihi. Nah, kita i'rabkan akhi Azizi. Banaitu baitan. Banaitu baitan li askuna fihi. Saya membina sebuah rumah. Bina sebuah rumah karena saya diam di dalamnya. Nah, untuk tinggal di dalamnya. Untuk tinggal. Banaitu fi'lun. Banaitu fi'lun fa'ilun. Banaitu terdiri dari Banaitu terdiri daripada fi'il dan fa'il. bana fi'lun. Bana fi'lun madin. Bana fi'il madi mabniyun ala sukuni. Dibaca mabni dengan Dibaca mabni dengan sukun. sukun di atas sukun. Litisalihi Litisalihi bita'il mutaharrikati. karena bersambung Apa dengan المتحركة ضمير متصل مبني على الضم. bentar. baik. Ya. Baitan Baitan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathati. fathatu. Al-fathatu. Baitan sebagai Baitan sebagai maf'ulun bih yang dibaca mansub. tanda nasabnya Tanda nasabnya adalah fathah. liaskuna. Di askuna alamun ta'lili. Lit ta'lili. Ta'lili harfun mabniyun ala al-kasri la mahal lahu min al-i'rab. Liaskuna lamnya adalah untuk alasan mabni di atas kasrah. huruf yang mabni di atas kasrah. Di atas kasrah tiada ketetapannya dalam i'rab. Askuna. Askuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratin. Jawazan ba'da ta'lil. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Askuna adalah fi'il mudhari yang dibaca mansub dengan an tersembunyi yang boleh disembunyikan setelah lamul ta'lil. Fa'ilnya berupa
kata ganti diri yang tersembunyi ditakdirkannya ana. Fi harfu في حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بفي والجار والمجرور متعلق بأسكن. bisa ya. Insyaallah Ustaz. Ya, Azizi, syukran. Barakallahu fiik. Akhi Ade, hadir. Akhi Rustam, mungkin. Akhi Rustam. Ustaz, Nasbul nasbul mudhari' nasbul mudhari'u bi an Nasbu mudhaf. nasbul mudhari'i Nah, bi an al-mudmiratin al-mudmara. Al-mudmaratin. ba'da lam at-ta'lili. Kita baca langsung Akhi Rustam, al-amthilatu. Al-amthilatu. Jalastu li astariha. Yang nampak. Yang nampak. Jalastu li an astariha. Nah, boleh ditampakkan, boleh tidak. boleh tidak disembunyikan. Senan. Hadartu li a'udal maridah. Nah, yang zahir. Hadartu li an a'udal maridah. Nah, Yajtahidu talibu liyanjaha. nah, Yajtahidu talibu li an yanjaha. nah. Banaitu baitan li askuna fihi. Banaitu baitan li an askuna fihi. Sekali lagi Akhi Rustam, kita i'rabkan dari atas sampahnya. Hadartu, Akhi Rustam. Hadartu li a'udal maridah. Hadartu fi'lun. Hadartu fi'lun wa fa'ilun. Hadara fi'lun madhi mabniun ala sukuni litisalihi bita'il mutaharrikati. At-ta'ul Ta'ul mutaharrikatu. mutaharrikati dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Li'a'udah. Li'a'uda allamu ta'lili harfun mabniyun ala al-kasri. Allamu lit-ta'lili. Allamu lit-ta'lili harfun mabniyun ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rabi. A'udah. A'uda fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmiratin mudmaratin jawazan ba'da lamut ta'lili ba'da lamit ta'lili wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Al-maridah. Al-marida maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Syukran, Akhi Rustam. Ustaz. Barakallahu fiik. Akhi Ismail, mau coba? Masih ada musik? Masih ada musik, Ustaz. Tapi nggak kedengeran kok. Mau coba nggak? Mau simak apa mau coba? Di sini agak besar suaranya, Ustaz. Nanti masuk situ, Ustaz. Mana? Tapi bisa tadi ya? Sendiri ya? Insya Allah ya. Insya Allah bisa. Nah. Akhi Wahyudi, Akhi Odeh. Hadir. Odeh. Akhi Odeh tak ada. Abu Uwais, Nasbul. Ya, Nasbul mudhari'u bi an madmaratin Ba'da lamut ta'lili. Ba'da lam. Jalastu li astariha. Jalastu li an astariha. Nah. Hadartu li a'udal marido. Hadartu
li an audal marido. Hmm. Yastahidu tolibu lian jaha. Nah, Yastahidut tolibu lian yantajaha. Lian yantajaha. li'an yanjaha. Oh ya, lian yanjaha. Baina itu baitan li askunafi. Baina itu baitan li an askunafihi. Nah, kita uraikan di wis jelas tuh. Jalastu li astariha. Jalastu fi'il wa fa'ilun. Jalasa fi'il madi mabniun ala sukuni litasolihi Litisalihi litisolihi bita'ul mutaharika. bita'il Bita'il mutaharikati. at-ta'ul mutaharikatu At-ta'ul mutaharikatu domirun mutasil mabniun ala domi fi mahala rofin fa'ilun. fi mahalli Fi mahali rofin fa'ilun. li astariha Alamu litakhlili. Harfu mabniun ala kasri li mahala lahu minal Nah. irobi. la mahalla lahu La mahala lahu minal irobi ya tadi. betul sah astariha Astariha fi'lun mudhari mabsubun bi'an. Madmuratin jawajan ba'da lamut ta'lil wa fa'iluhu domirun mutasir mustastir mustatirun takdiruhu ana. Syukran Abu Uwais. Barakallahu fiik. Kita baca akhi Wajdi al-bahthu aja. Naam. Fadal, artikan suaranya agak angkat. Ya, Tab. Akhi Wajdi. Naam, Ustaz. Al-bahthu. البحث انظر إلى الأفعال المضارعة في الأمثلة القسم الأول. Lihatlah. Pembahasan lihatlah kepada fi'il mudhari' pada contoh bahagian pertama. Tajidu kulla minha masbuqan bila min tufidu anna ma ba'daha illatun wa sababun fi husuli ma qablaha. Kamu mendapati setiap daripadanya didahului oleh lam yang memberi faedah bahwasannya setelahnya adalah alasan dan sebab terjadinya apa yang sebelumnya. Nah, alasan atau sebab dalam mendapatkan yang sebelumnya. Fi husuli ma qablaha. Li ajlisu, ya kan, ajlisu, saya ingin duduk kan? Ajlisu. Untuk apa? Untuk berehat. Nah, untuk berehat. Jadi setelah ta'lil itu alasan dari fi'il sebelumnya. Alasannya kenapa kamu duduk? Alasannya kenapa? Untuk berehat. Fal istirahatu illatun wa sababun fil julusi. Maka berehat itu adalah alasan dan sebab kenapa dalam duduknya. Sebab duduk. Untuk duduk. Wa iyadatul maridi
wa iyadatul maridi illatun fil huduri, dan Dan menjenguk menjenguk orang sakit adalah alasan hadir. alasan hadir. Wa halumma jarra. Wa halumma jarran, dan Dan begitulah, sebagainya. begitulah seterusnya. Dan begitulah seterusnya. Seperti tadi kan, pelajar itu bersungguh-sungguh. Kenapa dia bersungguh-sungguh? Alasannya apa? Untuk Yanjah. lulus berhasil berjaya. Saya bangun sebuah rumah untuk apa tadi? Untuk tinggal di Untuk dalamnya. tinggal di dalamnya. Min ajli dzalika. Wa min ajli dzalika tusamma hadhihi lamu lam ta'lili. Oleh karena itu, Oleh kerana itu dinamakan lam ini lam at-ta'lil, lam alasan. lam alasan ta'lil, sebab. Lam sebab. Wa idza وإذا تأملت آخر الفعل المضارع بعد هذه اللام في الأمثلة القسم الأول تجده منصوبا. Dan apabila kamu amati akhir fi'il mudhari' setelah lam ini pada contoh bahagian pertama, kamu mendapatinya dalam keadaan mansub. Dalam keadaan mansub atau dibaca mansub baris fathah ya. Dibaca mansub baris fathah. Di astariha tuh. Ya kan? Astariha. Di auda, di yanjaha, di askuna. Mansub ya kan? Mansub. Faman ladzi nasabahu. Faman ladzi nasabahu. Maka apakah yang menasabkannya? Alladzi na'rifuhu. Alladzi na'rifuhu anna نصب الفعل المضارع لا يكون إلا بأحد حروف أربعة. Yang kita ketahui bahwasanya nasabnya mudhari itu, yang kita ketahui bahwasanya nasabnya fi'il mudhari itu tidak terjadi melainkan salah satu daripada 4 huruf. Yaitu ia an-walan, yaitu an, walan, wa idhan, wa kai. Nah, ini secara langsung ya. An dan idhan kai. Tadi ada ya. Di awal nih. An, lan, idhan, kai. Secara langsung mubasyarah. Nampakkan. Wa bima annahu la yujadu fi hadhihi al-amthilati nasibun zahirun min hadhihi an-nawasibil arba'ati. Lam yakun hunaka mafarrun. Lam yakun hunaka mafarrun min idmari wahidin minha fi kulli mithalin. Naam. Artikan dulu. Dan dengannya bahwasanya tidak didapati pada contoh ini. Contoh ini, pada contoh huruf nasab yang zahir. Huruf nasab yang zahir daripada nasab yang 4 ini. Lam yakun hunaka mafar. Maka tidak ada di sana jalan keluar untuk menyembunyikan. Di sana jalan keluar untuk menyembunyikan satu daripadanya pada setiap satu dari contoh 4 huruf ini. Jadi nggak bisa disembunyikan ini. Yang 4 huruf ini ya, akhi Wajdi. Yang 4 ini tidak bisa disembunyikan secara zahir, tapi ada yang boleh disembunyikan. Kemudian fama huwa dzalika an-nasibu alladhi numiruhu aw nuqaddiruhu. Maka apakah yang menasabkannya, yang disembunyikan atau dibayangkan? Ya, fama huwa dzalika an-nasib. Apa huruf nasab tersebut yang kita sembunyikannya?
yang kita sembunyikannya dan kita bayangkannya. Lima'rifati dzalika Lima'rifati dzalika nanzuru ila amthilatil qismi tsani. Untuk mengetahui itu kita lihat pada contoh bahagian yang kedua. fanajidu Fanajidu anna hadhihi al-af'ala nafsaha masbuqatun ke masbuqatan? ada anna khabar anna Khabar anna. Fanajidu anna hadhihi al-af'ala nafsaha masbuqatun bilami ta'lili wa mansubatun bi an al-zahirati. Maka kita dapati bahawa fi'il ini sendiri didahului dengan lam ta'lil dan dinasab dengan an yang zahirah, yang nampak. hadza dalilun wa hadza dalilun Wa hadza dalilun ala anna an hiya allati tu'maru aw tuqaddaru ba'da al-lam fi amthilatil qism al-awwali. Ini sebagai bukti bahwasanya an itulah yang disembunyikan dan dibayangkan setelah lam ta'lil pada contoh bahagian pertama. walamma kanat an-nasibati lil fi'lil mudhari'i tazharu ba'da lam at-ta'lil taratan wa tudmaru taratan ukhra kana dhalika dalilan ala anna al-idmara fi hadha الموضوع جائز في هذا الموضع dan ketika an yang menasabkan mudhari' ini nampak jelas setelah lam ta'lil taratan terkadang dan disembunyikan pada keadaan lainnya, waktu lain. Karena zalika hal itu sebagai bukti bahawa an yang disembunyikan pada tempat ini dibolehkan. Dibolehkan, tidak wajib ya. Tidak wajib, dibolehkan. Al-qa'idatu yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan jawazan ba'da lam ta'lili. Fi'il mudhari' dimansub dengan an yang disembunyikan boleh hukumnya selepas lam at-ta'lil. Syukran. Jadi barakallahu fiik. Boleh ya. Insyaallah. Sudah lewat, mungkin kita sambung pertemuan berikutnya kawan-kawan ya. Yang belum dapat kita beri kesempatan insyaallah pertemuan berikutnya. Jumpa lagi besok. Pelajaran at-takallum. Rabbana zidna ilman nafi'an. Ya Allah tambahkanlah kami. Amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya, Ikhwan ya. Insyaallah.